Shout out ko ni Jonel Almodal. Unsa may sigpamugos nimo nga manguyab? Ni anak ko nimo. Dili mo sugot si mama o si papa kay bata pa ko. Magsigilog sunod-sunod. Ha? Magsigilog panguyab. Unsa may mong giapas nako? Akong pagka-virgin? Manguyab ka? Sultihan ti ka. Gubaon mig balay. Wa mi gipangkaon. Wa pa jud mi mga trabaho. 50 ka buok mi sa usa ka balay na puyo. Nya, manguyab pa ka? Magplano pa ka manguyab? Samtang sayo pa. Atras na lang daan. Ha? Kanang imong pagpanguyab ay nala na ipadayon. Basig magmahay-mahay niya ka.